nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Byose tugatumweka dusenge. Mbele yote tutaomba tena. Izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tuite jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo. Tuzawe isaha y'umugoroba. Tuje kubonana nawe kugira ngo uvugane imitima yacu. Tuje dufite inzara, dufite n'inyota yo kumva amajambo yawe. Kandi koko warabivuze uvugisha umusavyi wawe umuhanuzi Amosi. Tehe iminsi y'imperuka zoteza inzara. Ntazoba ari inzara y'ibyo kurya canke inyota y'amazi, ariko azoba ari inzara n'inyota byo kumva amajambo yanje jewe Uhoraho. Yesu wongeye kuravuga ngo icyo gihe inkumi imisore ngo bazonyavuta bave ku kiyaga baja ku kindi barondera amazi, bazoba barondera ijambo ariko ntibazorironka. Turagushima kuko watugiriye ubuntu, inzara warayiteje, ariko nk'uko wakoreye Eliya igihe hatera inzara muri Isirayeli, uruzuba rukaka inzara igatera, Eliya wamuteguriye umugezi Keriti, maze harya nyene ukarungika ibikona bikamuzanira umutsima, akarya akanywa. Umugezi urakama, ariko kandi utegura umupfakazi aho azoja akaronka umutsima, akaronka n'amazi. Mwana, tugushima natwe ko watugiriye neza. Inzara warayiteje, ariko nanone natwe waturungikiye umuhanuzi, umurungikana ijambo, uturungikira n'umushumba w'ubwenge kandi wo kwizigirwa. Mwami, abo bose n'abariko bagabura ivyo waturungikiye n'ijambo ritegura umugeni wawe Yesu, turagushima Mwami. Natwe uyu mugoroba turaje turateranye kugira ngo nanone ivyo byo kurya wateguriye umugeni ukabihunika uyu mugoroba ubiduhe ku Mwami, kugira ngo abana bawe duze utaha imitima yacu yahagiye ku meza yawe, yahashiriye n'inyota, kugira ngo Mana nzima amashimwe arushirizeho kuba menshi. Urakoze byose bisabye ndakwinginga ngo n'ibiri imbere uze kugaragaramo Mwana, nk'uko mwene data yasenze asaba, uheze nawe abari kubikora, kugira ngo itorero ryawe ryuzuzwe umunezero. Nabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire. Yesu abariki. Mwene data asoma no ndabandanye. Adusomere n'itanguriro. Atasoma Mwanzo. Itanguriro 3. Mwanzo sura 3. Dusomere umurongo wa 8. Asoma mstari wa 8. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya munsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Yesu ahezagire ijambo ryiwe. Yesu abariki neno lake. Ngaha mu Kirundi bavuga ngo bumva ijwi ry'Uhoraho Imana akasikia sauti agendagenda akitembea muri iryo tongo ndani ya shamba mu gihe cy'akayaga ko kukagoroba. pepo ya magharibi. Uwo muntu n'umugore wiwe Yule mtu na mke wake binyegeza mu biti muri iryo tongo, ndani ya shamba hili. muri iryo tongo Uhoraho Imana Kisha babone. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu amewe sifa. Aha nariko twasoma kugira ngo twumve kandi tumenye neza yuko uhereye ku itanguriro, haleluya, uhereye ku itanguriro Imana
irema Adamu na Eva wakati aliumba Adamu na Eva yabashizeho ibashiraho ibaremye mu ishusho yayo ati akiomba ndana mfano yarabitegereje irabanezererwa wafurahia Yesu ahimbaza yarabitegereje kandi irabanezererwa wafurahia kuko bari mu ishusho yayo walikuwa ndani mfano wake bana abantu bafise ubwenge walikuwa ni watu bashobora kuvugana nayo walikuwa wanaweza kuongea pamoja naye ikababwira yakawaambia nabo bakayishura na wakamjibu Yesu abamugisha Yesu abariki nanone na tena hari ukuntu Imana kubwo kubanezererwa Yesu Mungu tu kuwafurahia haleluya kuko bari mu ijambo ryayo walikuwa muneno la bari buzuye ubuntu bw'Imana bari bambaye ubuntu bw'Imana wanavaa neema ya Mungu nicyo gituma Imana yabakunda sababu Mungu aliwapenda umugoroba ikaza akariba akawatembelea haleluya ku mugoroba ikaza akariba akawatembelea ikagendagenda mu iryo tongo akatembea na shamba ile mu Kinyarwanda numvise ngo bumvise imirindi walisikia shindo bumvise imirindi walisikia shindo Imana ikiraza Mungu alikuwa anatembea bumva imirindi wakasikia shindo za none bumvise imirindi waliposikia shindo za mitume aha batubwira ngo wanasema wakaogopa baratinye waliogopa baja kwinyegeza wakajificha ariko ndagomba kubereka neza igihe bwa mbere yaho pale uhorahaje wamilele wakati haleluya uhorahaje wamilele wakati ntabwo baja kwinyegeza mbele wakawa wanajificha walikuwa wanasikia shindo zake Adamu agahaguruka Adamu alikuwa anasimama Eva agahaguruka Eva akasimama bagaha icyubahiro uhoraho Imana yabo sifa Mungu haleluya bari banezerewe nuko Mungu alikuwa anatembelea mukayaga ko kukagoro yana upepo wa magharibi Imana yamikunda abantu ba Mungu kila mara alikuwa anapenda watu wake igihe cyose kila mara bari mu ijambo ryayo alikuwa angali mu neema bari mu buntu bwayo alikuwa ndani ya neema igihe cyose icyaha kitari kinjiye mu itongo ryayo Imana yaraza igatembera itembereye abantu b'abantu watu wenye kumba Yesu abahezage Yesu abariki nanone na tena munyana mbabari ako kanya ije nabo baranezerwa yabije gukora iki yabije kugira na komuniyo nabo afanye ushirika pamoja naye Yesu abamugisha Yesu abariki yabije kugira na komuniyo afanye ushirika pamoja nao kandi nabo baranezerwa nao walikuwa wanafurahi bariko bagira na komuniyo walikuwa wanafanya ushirika pamoja na Mungu wao amen ariko niko biri none lakini na leo turi hano kuri uno mugoroba tuko hapa magharibi ya leo tuje kubonana n'Imana yacu kunana na Mungu wetu tuje kubonana n'Umwami Yesu Kristo kunana na Bwana Yesu Kristo kandi hari isezerano tena kuko ahadi ijambo ryiwe neno la yaravuze ngo yalisema aho babiri mahali cyangwa batatu watatu bakoranye mu izina ryanjye kusanyika mu jina langu ndazanga hagati na mimi nitakuja katikati yao twaje gukorana mu izina rya Yesu tumekusanyika mu jina la Yesu Kristo ngomba mbabwire rero shengero basha mwambie kanisa kama yuko niba babaje hano kama umefika ukaba waje ufise umutima na moyo wenye haki menya ngo ubwo Yesu Kristo yasezeranye aliahidia ko aba hagati y'abakoranye mu izina ryiwe katikati ya watu karibu leo nataka kutembelea Yesu abahezage arakugenderera atakutembelea ariko kandi lakini tena namba waje ufise umutima udakiranuka kama umefika ukiwa na moyo sio safi ubwo abantu baza kubagenderera wakati wengine atakutembelea nkuko vyamereye Adamu na Eva endeka kama vile kwa Adamu na Eva mugoroba magharibi ahanyene dusomye hapa tumesoma Yesu ashimwe Yesu ashukuriwe baramwumvise walimusikia wakati alipoyafikia wakasikia shindo ya miguu zake maze kubwo bamaze kona yuko Imana neema ya Mungu iliwatoka bagiye kwinyegeza walienda jificha Imana nibarenze kubarondera Mungu ndiye kuwatafuta nawe no munsi ego ntuja kwinyegeza na leo ukienda kujificha wawe moyo wako uraza kuri kure y'Umwami Yesu Kristo baada ya Yesu Kristo nico gituma abandi baraza kugendererwa wengine watatembelewa baraza kuhezagirwa watabarikiwa imigisha y'ijuru yaza baraka ya Mungu itawacha uwo wundi nawe araza kubura ule mwingine yeye atakosa
Nico gituma bene data. Ndio sababu ndugu. Daudi na yeye. Mazaburi yi. Zaburi zake. Yavuga ngo. Yeye alisema. Ngo naranezerewe. Nilifurahi. Bavuga ngo. Wakati walisema. Twendeni nyumbani mwa Mungu. None ni kubera iki yashima kutunga mu ngoro y'Uhoraho? Sababu gani alikuwa anapenda kutunga mu ngoro y'Uhoraho kaneza? Wakati alikuwa anataka kuingia mnyumba kafurahi. Yeye alikuwa anajua wakati anafika kule. Yule Mungu. Yule Mungu anaomba. Mwenye anatumikia. Iraza kumugenderera. Atamutembelea. Araza kuvugana naye. Ataongea pamoja naye. Araza kuyibwira ibimugo. Atamwambia venye na msaada. Araza kuyisaba umufasha. Atamuomba msaada. Amen. Araza kuyisaba umufasha. Atamuomba msaada. Na twebwe niko birishengero ry'Imana. Na sisi ni vile kanisa la Mungu. Iyo tuza dufite imitima yejejwe. Wakati tunafika hapa tuna mioyo imesafishwa. Bila kuwa na dhambi ndani ya mioyo yetu. Iyo tuza dufite imitima yuzuye kwizera. Mioyo inajaa imani. Turaza kandi dufite ibyizigiro. Tunafika tukiwa na matumaini ya kuwa yule Mungu tunaomba. Yo maana dukorera. Yule Mungu tunatumikia. Yo maana dusenga. Yule Mungu tunaomba. Mwami Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Araza arabana na atakuja kuishi pamoja nasi. Turamubwira. Tutamwambia yenye anatusumbua. Turamubwira ingorane zacu. Tutamwambia shida zetu. Turamwereka indwara zacu. Tutamwonyesha magonjwa yetu. Kuko tuzi neza yuko tunajua vizuri kwamba atatuponya. Yesu abaheza. Mani hagichura. Mungu apewe sifa. Ni vyiza bene data bashiki banje. Ni vizuri ndugu. Gukorana, kusanyika, guterana, kusanyika. Ni cyiza cyane. Ni kitu kizuri. Dukunde gutera. Tupende kukusanyika. Paulo yandikiye na Paulo naye aliandikia Waisraeli. Amen. Niko yandikiye Israeli. Bila ndiko Israeli. Abaheburayo yababwiye. Waebrania aliwaambia. Ariko nanone natwe baratubwira. Lakini na sisi leo anatuambia. Abaheburayo 10. Waebrania sura 10. Frere yasomye yongere kana tusome. Uko atasoma. Umurongo wa 25. Mstari 25. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera ngo ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Amen. Mu Kirundi ngo twoye kureka gukorana, tusikose kukusanyika. Twoye kureka guterana, tusikose kukusanyika. Nk'uko bamwe babigira, ama desturi ya wamoja. Nk'uko bamwe babigira, ama desturi ya wamoja. Ariko nanone akabahanura uko tubona ujya munsi wegereye. Wakati tunalia siku inakaribia. Nuyuwe munsi bene data. Ni siku gani? Nuyuwe munsi bashiki ba. Siku gani mdada? Numunsi Yesu Kristo agiye guhindukira. Siku Yesu atageuka. Akuje kunyanyua bibi harusi. Ujya munsi utera wegereye. Wakati ile siku inakaribia. Aho kugenda tugira intege nke. Bali kuenda tunakuwa wadhaifu. Aho kugenda dusubira inyuma. Kurudi nyuma. Dutere namwe tujinde. Tupige hatua tukienda mbele. Dutere namwe tujinde. Tupige hatua tukisonga mbele. Mubwiza tuinjira mu ndani ya tukufu tukiingia ndani tukufu zaidi. Imana litubwira. Ndio la nasema vile. Mubwiza twinjira mu ndani ya tukufu tukiingia ndani ya tukufu. Kama mwenye anaongoza na Roho Mtakatifu. Amen. Dutere intambwe. Tupige hatua. Twegere imbere. Tukaribie mbele. Yesu araza tugenderera. Yesu atatutembelea. Nitwiruke twinyegeze. Tusikimbie na kujificha. Lakini tukuje. Tuze kumusangana. Tusange habona. Tukuje tukukaribia. Aongee pamoja nasi. Yesu ashimwe. Yesu ashukuriwe. Ni vyiza gutera. Ni vizuri kukusanyika. Haleluya. Ni vyiza gutera. Ni vizuri kukusanyika. Guterana bifise akamaro. Kukusanyika kuna faida. Benshi byaragiriye akamaro. Wengi walipata faida. Tukiye mu vyakozwe n'intumwa. Tukisoma Matendo ya Mitume. Paulo yageze mu vyakozwe n'intumwa 19. Matendo ya Mitume 19. Paulo yageze mu majaruguru. Wale fika muri Atena. Sijui kama ni Atena. Ariko ngo agezeyo. Lakini alipofika kule. Asante bagabo 12. Alikuta wanaume 12. Wanaamini. Bizera. Wanaamini. Babwira ubutumwa na Apolo. Walihubiriwa na Apolo. Wakaamini. Ngabo. Hari ikintu batari bwaronke. Kuna kitu kenye kupata. Bari bwarumuka. Walikuja kupokea Roho Mtakatifu. Nanone Paulo arabaza. Tena Paulo akaswali. Mulipewa Roho Mtakatifu wakati mliamini. Awali mkikorana. Walikuwa ndani ya kusanyiko. Bali batera. Walikuwa wamekusanyika. Paulo akabwiriza. Akahubiri.
n'abatinzi twari bumve yuko ivyo bintu wakamjibu yale maneno atuyazidi twari tuzi ko umugabo yabatanzwe ametolewa ati none mwatije umubatizo sasa mlibatizwa batizo gani baramubwira umubatizo wabatijwe wakamwambia batizo ni wabatizwa batije umubatizo wa Yohana batizo wa Yohana nta kindi bagarukiye ngaho na kingine walimsimamia pale bica bihagarikira ngaho nyine kasimamia pale haleluya abo twari kumwejo wenyewe tulikuwa pamoja twarigishijwe tumefundishwa abantu twabwiwe Mwuka wera n'umukozi w'Imana atuambia Roho Mtakatifu kipisha mtumishi wa Mungu alituambia abantu barasohoka watu wanatoka yarangiza gusohoka kisha toka akagumira ngaho nyine yeye anabaki pale ati birarangiye yanasema imekwisha akigumira uko nyine akabaki vile ariko ntateye yindi nta lakini apiga tu ariko nyuma yo gusohoka lakini baada ya kutoka inaomba tena mtu yitandukanya n'ibindi byose ajitenge na mengine yote akitandukanya ajitenge amaze kwitandukanya na none na tena ntagarukira ngaho gusa atasimamia pale Yesu ashimwe ntagarukira ngaho atasimamia pale aratera iyindi ntambwe atapiga hatua nyingine tena Yesu abamugisha aratera iyindi ntambwe atapiga hatua nyingine aba nabo bari bagarukiye ngaho hawa nao walikuwa wamesimamia pale basohotse walitoka bava mu idini ry'Ifarisayo wakatoka ndani ya Farisayo bari banabatijwe umubatizo wa Yohana ubatizo wa Yohana kuko ni Apolo yabatiza kana Apolo ndiye alibatiza bagarukira ngaho gusa wakasimamia pale ati birahagije akasema hivi ariko ndakahabwe mwemye lakini walikuwa yapewa Roho Mtakatifu Paulo yabumvise ndio sababu wao ndio wasikia mwemye swali kama yapewa Roho Mtakatifu bagarukira ngaho akasema tauba nini namwe lakini hatua nyingine mnapasha kupiga byose lakini vyote cyabereye mu ikoraniro ilikuwa ndani ya kusanyiko Yesu ashimwe cyo gituma shengero ry'Imana ndio sababu kanisa la Mungu uzi yuko imiryango yuguruye unajua kama milango inafunguliwa uko munsi ari ikoraniro leo ni siku ya kusanyiko ikoraniro usikose kukusanyika nubwo kumva ufite intege nke hatuna kwa madhaifu wewe kuja wino kuko uje kuonana n'umwami Yesu Kristo unakuja kuonana na Bwana Yesu Kristo n'umunyenzi mwenye nguvu zanenye zawe zile madhaifu zako ukifika mbele ya Mungu zitaisha Yesu abakugisha Yesu abariki intege nke zawe zirahera madhaifu zako ekera wekaribia ngo wewe senga ombe usenge mu ntege nke zawe ombe ndani ya madhaifu yako amen Frank n'abakatwanura Frank naye atubwira yambaga asema ntimurabikomuri msijiangalie kisimu hivyo msijiangalie kisimu hivyo uno musi umunyantege unaweza kuwa leo kwa mzaifu intege nke zawe zitakuja no gukora ibyaha lakini si ile madhaifu kupewa kuzambi lakini ukiwa mzaifu kama mu gihe cy'ubugaragwa ukiwa wakati ya utumwa ubugaragwa butayi ukiwa wakati wa jangwa akaba mu gihe cy'ubutayi wakati ya jangwa ariko nanone lakini tena ntakora ibyaha asitende zambi Yesu ashimwe ntakora ibyaha asitende zambi kuba mu bugaragwa kwa ndani ya jangwa umwana w'Imana kwa mtoto wa Mungu sigura kuja gukora ibyaha aisema kwamba unataka kutenda zambi utaingia ndani ya madhaifu n'ibibayemo kuambatana na jinsi unaishi Yesu abahezage Yesu abariki kandi nazantege nke na ukazumva na tena ile masaifu iyo usenga unaomba ukarira Imana unalilia Mungu ukavuga ati yewe Mana unasema Mungu wangu nyizizi intege nke uniponye madhaifu hii nyizizi intege nke uniponye madhaifu hii nyongera intege uniongeze nguvu amen urashobora guteba kumva inyishu unaweza kukawia kupata jibu si kuvuga yuko ya Mana yawe iri kure yawe si kusema yule Mungu yuko mbali yako iri hafi yawe Mungu yuko karibu yako umwanya ugeze wakati tatimia yaza kugukiza za ntege yeye atakuponya madhaifu ariko ni ryari lakini ni wakati gani nigihe uza gutera ni wakati unafika kusanyika niba mu ntege mukigumira mu rugo lakini ukiwa ndani ya madhaifu na ukibaki nyumbani shetani atakukutana muraza kurwana utapigana naye ariko kandi muza kumunesha lakini hautamshinda ariko imuza lakini wakati unafika mu giterane unafika ndani ya kusanyiko menya ngo jua ya kwamba harya nyine pale baza kuhakura ingomezi tapatosha nguvu kuko wakuwa wa munyengomezi ule mwenye nguvu ni Imana yawe ni Mungu wako umwami Yesu Kristo Bwana Yesu Kristo ukagenderera abandi wakati atatembelea wengine na wewe atakutembelea Yesu abahezage tukunde gutera tupende kusanyika kuko igihe kirakuze kandi Yesu araje wakati imekoma tena sana abiteze izamurwa wenyewe wanangojea kunyakuliwa ni mwebwe ni ninyi mwebwe mwizeye ubutumwa ninyi mnaamini ujumbe uri
muriko gutegura umugeni wa Yesu. Natarisha bibi harusi. Ni mwebwe mwiteze izamu. Ni ninyi mnangoja kunyakuliwa. Mugende mu yandi madini ngahoye aho hose aho. Mwico madhehebu zingine. Mulo munshinga. Hari amadini menshi. Kwa madhehebu mengi. Hari amadini menshi. Kwa madhehebu mengi. Mugabo ndababwiza ukuri. Ndugu nawaambia. Ibijanye no kuzamurwa. Kuhusu kunyakuliwa. Ntacyo babizi. Hawajui kitu. Kuko yaba babimenya. Kwa wangejua. Bo kwitegura. Wangejitayarisha. Haleluya. Bo kwitegura. Wangejitayarisha. Bo kwitegura gute? Watajitayarisha namna gani? Bocha bahindura. Wageuze. Bakava mu nyigisho mbi bari. Watoke ndani ya watoke ndani ya matafsiri ya watu. Nyigisho za teolojia. Ijambo ry'Imana ry'ukuri. Waamini neno la Mungu la kweli. Ndio liko ritegura umugeni wa Yesu. Ndio latayarisha bibi harusi. Yesu abaheza. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Uyu mugoroba rero magharibi ya leo kubonana n'Imana yacu. Nakuja kuonana na Mungu wetu. Tuje kugira ngo umwami Yesu Kristo atugenderere. Atutembelee. Niba mu mwanya mutima wawe. Ukipatia nafasi ndani wako. Atakuja. Niba musaba tinyigisha. Nimuomba nifundishe. Ngiri ngene nshobora uniambie kisi. Unapasha jitayarisha. Atakwambia. Abicishije mu ijambo ry'Imana. Kupitia neno la Mungu. Amen. Mana bahumugisha. Mungu awabariki. Turafata umwanya muto. Tutakamata muda mfupi. Tuje muri dijambo. Tukamate neno. Muhaguruke. Tutasimama. Duhe icyubahiro umwami Yesu Kristo. Tupatie heshima Yesu Kristo. Tuje mu gitabo cha Yeremia. Tasoma kitabu cha Yeremia. Chenda sura ya 9. Feli kada tusome. Ndugu atasoma. Tusomere umurongo wa 23 mstari wa 23. No 24. 24. ahubwo yiratire yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Yes. Dusomere ngira bihuye hano. Jefse Bibiliya y'Ikirundi. Tugace twumve 22. Uwiteka avuga ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo yirate ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Amen. Turasenga. Mana nzima, Mana ushobora byose, Mungu weza yote. Wewe wahishuye ijambo, wewe ufunua neno hili. Nanone ugahumekera abahanuzi bagafatira ikaramu bakandika. Wakamata karamu na kuandika. Ni na wewe wo kuba uyu mugoroba wose ukarisobanura na kutafsiri. Kuko ni ijambo ryawe Mwami. Kwa ni neno lako. Urisobanurire wari wese ari hano. Wasomye urimusobanurire. Numvirije na mwenye kusikia utafsiri. Kandi ndakwinginze ngo abari wewe okurishitsa mu mitima y'abazumvise twese kugira ngo ribemwo yegere y'ikimazi. Lile liwe na faida ndani. Urakoze yasaze izina rya Yesu Kristo. Amen. Uricara. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu kubesifa. No mugoroba magharibi ya leo tuganire gato. Turaganira gato amajambo y'Imana. Cyo no musi cyatuvanye mu mihaga ariya mu ngo iwacu nyumbani kwetu. Nicho cyatuzanye hano dukoranire n'iki cyumba ndani ya chumba hili kugira ngo amajambo y'Imana tuyasangirire hamwe. Yesu abaheza. Yesu abariki. Nukuvuga ngo nikusema iyo uza kuba mu rugo ungekuwa kwa nyumbani wari gusoma hanye au ungesoma
wewe kuronga Imana yakwishira gusoma. Mungu saa zingine Mungu angekufunulia nanje yashobora gusoma. Na mimi amemfunulia fasi ya kusoma. Nubundi ari kumwishira na mwingine kumfunulia fasi nyingine. None ni kuki iyo tuza gukora wakati tunakusanyika? Ni kuki tuza gutera? Sababu gani tunakusanyika? Ni kugira ngo tuyicare hamwe keti pamoja. Tugire communion. Kwa na ushirika. Tuchangie. Amen. Tusangire. Tuchangie. Si mu Kinyarwanda mu kitu sana. Okay. Yesu ahabicubahiro. Yesu abariki. Nanone ufata umurongo umwe ukamata mstari hamwe naketi fata kusangira tunochangia kuvuga ngo nikusema bituma wa murongo inaacha ile maneno usobanura ungepeka tafsiri usobanura utakatifu tafsiri yari kusoma kumbe yari mu rugi ule manyage usoma kwa tabari akamwera mtakatifu akawutaruza kimwe akamu ilewesha akasabura sisi sote tukaenda mambo moja. Yesu abahezaga. Yesu abariki. Kandi tena guterana kusanyika tugasoma Bibiliya kusoma Bibiliya bituma nanone imitima y'abana b'Imana mioyo ya watoto wa Mungu ihura inakutana kaja hamwe na nafasi moja. Amen. Urukundo rukiyongera, upendo unaongezeka. Yesu abahezaga. Yesu abariki. Abarundi niyo bakunda kuvuga, Abarundi wanaweza kusema ubunyegeri buyagira ku igufa. Asema siafu zinaongelea kwenye mfupa. Ubunyegeri murazi cyane cyo. Donc murazi yuko utuntu dukunda, kama ni tutu tunapenda. Tunakunda inyama. Tunapenda nyama sana. Turakunda inyama. Tunapenda nyama. Kandi yara kintu gifuye kama kuko kitu kwenye kuharibika. Niyo gazanani. Aujua wakati kamwe karaza kamoja kanakuja kakiona kanenda kakambia ingine ingine kambia ingine sinzi nambagaje mukuru watwo bisije kama bajya naongoza neza kuza sifle bisije kama neza piga fili buryo bukominikana namna wanaongea ariko mu gihe gito cyane muda mfupi uza gusanga yari mchafu. Unaona pale kwenye koko kichana kwenye koko mfuko. Kwanza ndani nyegeri. Kutana tuja dukoko tunaenda siafu zaidi ya 100. Amen. Turengi jana zaidi ya 100. Tulihaja tunakupale dusangira tunachangia tunafashanya na saidia kama ndafasha kandi tukikorera na saidia kingine tunaibeba tukaibeba. Lero mkuvuga natwe kusema na sisi ijambo ry'Imana neno la Mungu ndio litukoranya ndio natukusanyisha. Yesu ashukuriwe. Ndio litukoranya natukusanyisha. Jewe nizera yuko mimi naamini kwamba mwaje kuraba jeri amekufika kutazama mwaje kuraba umufre amekufika kutazama ndugu mwaje kumviriza ingene amekuja kusikia gisi mimi nasema amekuja kusikia gisi ndugu ninavuga Kiswahili na kana nasema Kiswahili sicho chabazani sio sababu ya leo wewe mwaje ni mmefika muzani no kumvisha ngo kufika kusikia neno la Mungu kuko kuwa nicho imitima yayo yenye yoyo inahitaji inyote kumvisha ngo na kiu kusikia neno la Mungu ishote kumvisha ngo kusikia njaa neno la Mungu nicho kibakoranyije ndio tunakusanyisha leo icyo nsaba yenye naomba Muka wera Roho Mtakatifu ashoboza bano wese ari hano awezeshe kila mtu akiwa kusikia na kupata sehemu yake. Amen. Lero aha ijambo ry'Imana hapa neno la Mungu liratubwiye twe n'umwuka w'Imana akavuga ati uko nikora hagize hivi ndivyo Bwana sema. Yesu ashimwe. Yesu ashukuriwe. Iyo twumva ngo uko nikora hagize hivi ndivyo Bwana sema tumenya ngo tunajua kwamba ni Imana ivuze ni Mungu anasema. Amen. Tumenya ngo ni Imana kwamba ni Mungu anasema uko nikoraho hivi ndivyo Bwana anasema. Atumunyabwenge anasema mwenye hekima yoye kwirata asijisifu kwa ajili ya akili yake cyangwa umunyengomezi mtu mtajiri ngo yirate ingomezi ziwe mtu mwenye nguvu cyangwa umutunzi au mtajiri ngo yirate ubutunzi bwiwe ajisifu kwa ajili ya mali yake. Amen. Uku nikora hagize hivi ndivyo Bwana anasema. Uko ni kusema hivi vyote neno la Mungu inasema ni uora yereka bivuga Bwana alikuwa anasema mkanwa ka Yeremia kitabu kinywa cha Yeremia nanone ili tena abana b'Imana watoto wa Mungu
wakisha kusikia kile neno Mungu anapitisha kile Yeremia, na tena wakuwe macho bamenye yenye wanastahili kukamata ni kitu gani. Amen. Umunyengomezi munira ati mumezitsi, mwenye nguvu asijisifu nguvu zake, umunyabwenge we kwirata ubwenge bwiwe, mwenye akili asijisifu akili yake. Amen. Mbere wagomba ijambo ry'Imana neno la Mungu linatuambia akili ya watu ni nk'ubusazi mbele ya Mungu ni kama mazimu, ariko kandi n'ubwenge bw'Imana, lakini na akili ya Mungu imbere y'abantu mbele ya watu b'abanyamubiri, watu wa kimwili, nabo babyita ubusazi, nao wanasema kama ni mazimu. Isashimwe. Ariko none umwana w'Imana lakini mtoto wa Mungu yanajua vizuri ya kwamba ubwenge nyakuri, akili ya kweli aruva mu ijuru ku Mana, kutoka mbinguni kwa Mungu. Amen. Ijambo ry'Imana likatubwira ngo inama ubwenge kwanza akili ni kutii Mungu. Amen. Guca bugufi imbere y'Imana, kunyenyekea mbele ya Mungu. Amen. Uw'Imana yagendereye, mwenye Mungu ametembelea, haraba guhinduka muri, unakuwa mabadiliko ndani mwake, haraba guhinduka muri, unakuwa mabadiliko ndani mwake. None sasa leo muri mwebwe mwicara, je, katikati yenye mnaketi hapa, ninyi mnaketi hapa, ase ugira muri bicucu, je, unawaza ninyi ni wapumbavu? Harayana nyabwenge kuko wenye akili bageze mu isi, wakifika watu wa dunia n'abanyabwenge wenye akili, ariko lakini ubwo bwenge akili ntacyo bubabwiye, ayambie kitu, baraciye bugufi, ni watu wa kunyenyekea imbere y'Imana, wakati wa kumbele ya Mungu mwicisha bugufi, unanyenyekea mukubaha Imana, unatii Mungu, namwe kandi mukabona ati tena nini mnaona turakeneye bwa bwenge buva mu ijuru, uko lazima akili kutoka mbinguni. Amen. Ni kubashitse, ni kwenye vifika msalaba, ni kubavutse wenye wamezaliwa mara ya pili, ni kubakishijwe wale wameokolewa kweli kweli. Amen. Ariko utarakizwa we, lakini mwenye ataravuga Imana, utaravuga bwa kabiri, ijambo neno hili halikumva kandi nalitahu, yeye hawezi kusikia na kuelewa, aracira atabwabwe, angalia sifu akili yake. Amen. Aracira atabwabwe, sifu akili yake. Abanyeshuri muri hagati yacu, wanafunzi wako katikati yetu, tubabwiye muri mwigi vy'ubwenge, hatuseme genda kusoma, mwende kusoma. Amen. Genda mu vyigi, mwende kusoma kandi mu bitoro, na tena muelewe, ndetse wagomba ageze mu buzi, tena ungebasha wakati unaingia mkazi, mubikoreshe, uitumie. Amen. Ni mubikoreshe, uitumie. Ariko nanone, lakini tena mumenye ngo hari ubundi kwamba huko akili nyingine zaidi ya ile umuntu yiga hariya shule, mtu anajifunza pale shuleni, n'ubwenge buva ku Mana, akili inatoka kwa Mungu. N'ubwenge yavuze Yakobo yaramuvuze ko, Yakobo alisema Yakobo yaramuvuze ko, Yakobo alisema aravuga neza cyane, asema vizuri, aravuga ko ubwenge, asema akili ile n'ubwenge buva mu ijuru, ni akili kutoka mbinguni. Tena akili ile Yakobo avuga ngo, Yakobo yanasema nta kindi bukora, haifanye kitu kingine cyiza gusa, mazuri tu. Amen. Mubwamugore mukinyama mubwamugore nukuvuga nta kindi bukora, kuna kindi nafanya, bwamenyere gukora ibyiza, bimezoea kutenda mazuri tu, nibwo bwenge. Ndio akili ile Imana yahaye abana ba Mungu alipatia abayubaha wanayomtii. Amen. Yakobo yaravuze ko, Yakobo alisema tuje muri Yakobo. Fred dusomere Yakobo igice cya 3, Yakobo sura ya 3, dusomere umurongo wa 13, mstari wa 13. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, yerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Uwa 14. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Uwa 15 frere,
bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Gezafre Yesu abahezaga. Yesu abariki. Nanone Yakobo ubwo bwenge aravuga ko neza cyane. Yakobo ile akili anasema vizuri. Aravuga nanone ati muri mwebwe ninde muhanga, ninde munyabwenge kandi w'umuhanga, tena kwa akili zaidi, niyerekanishe ibikorwa vyiwe, aoneshe matendo yake, ingeso nziza, kwa tabia nzuri, mukuwe mungwaneza, nano kwa mtu mwema, fatanije n'ubwenge, mushirikiana pamoja na akili, ubwo n'ubwenge bwiza, ndio akili nzuri. Donc yerekanishe aoneshe ingeso nziza, tabia nzuri, niwe muhanga, niwe munyabwenge, akiri ingeso nziza, akiri ubugwaneza, akiri ubwitonzi, akona utulivu. Yesu aramugisha. Nanone hariho ubwenge bw'abisi nabo, kuko akili ya watu wa dunia butava mu ijuru. Hayo haitoki Yakobo yarabwaza n'uyu murongo wa 14 hapa mstari wa 14 anasema, ariko namba mugira ishari, lakini kana wivu, namba mugira ishari ry'inkazi, wivu wa kuchungu mu mitima yao, ndani ya mioyo yenu, mugakunda kwirema ibice na kupenda kujitenga, moye kwirata, usijisifu, mubesha, mkisema uongo, mucumura kukuri, mkisema uongo kweli. Yesu abaheza. Yesu abariki. Kuvuga ngo ubu ni kusema hapa Mungu ntabwenge nyakuri, yeye hana akili ya kweli, ni gipfavu, yeye ni mpumbavu. ariko Lakini muri ndani mwake, kubwo kutamenya Imana, kwa njia kutokujua niwe Mungu, munyabwenge, yeye anasema kama ni yeye mwenye akili, niwe azi gukora ikibi, anajua kutenda maovu, ashobora kukugirira nabi, anaweza kutendea mabaya, mutitayeho na gato, kukazika kwake kidogo, ashobora kukwihora, anaweza kujiletea kisasi. Haleluya. Utaramenya Imana, mwenye ajua Mungu arakubwira ngo, anakwambia umwisi kofu, ukinipiga kofi sinda mukubitire, na mimi kama simjibia na yeye, ndavuga yuko atamaboko mfise, ataenda akisema mimi sina mikono. Esashi ariko ubwo si bwo bwenge, lakini hiyo si akili, ubwo si bwo bwenge, hiyo si akili. Abana b'Imana twabwiwe ngo, watoto wa Mungu alituambia ubwo kubisikofe kuri mwenye anakusikia kofi kwa chafu moja, yeye kana chafu ingine apige. Amen. Hindukiza n'umuntu akuri, yeye ukapige nafasi nyingine, ni umunyabwenge, yule mwenye akili. Amen. Ashobora kumukubita, unaweza kumpiga, ashobora kumukubita, unaweza kumpiga, ariko lakini kuko uri umunyabwenge, kwa wewe ni mwenye akili, Imana yakugendereye, Mungu alikutembelea, ikagucisha bugufi, akakunyenyekeza, ukavuka ubwa kabiri, ukazaliwa mara ya pili. wagomba ushobora kumvise n'inkomezi, inawezekana uko na nguvu mahali ya kimwili, ariko lakini ararikukubita lakini anakupiga ukamtazama, ukavuga ati kabisa, ukasema kweli Mungu akubariki. Tubigeza tulishie pale. Amen. Kandi Imana iguhari, tena Mungu akusamehe. Amen. Amen. Nibuka inkuru imwe, nakumbuka kandi byarabaye, tena ni mambo ya kweli, n'abantu bari barizeye message, watu waliamini ujumbe, hanyuma twari kumwe, tulikuwa pamoja, turava hagize tubonye ko umupastor atamwe kuzana ibintu bitari byo, wakati ifika tukaona mchungaji anaanza leta mambo sio ya kweli, tukaachana, turimuka turasohoka, akatoka. Hari rero abasigaye uko wenye walibaki kule, ndazibukijwe n'iri jambo rivuga ngo kusinone na sema mwenye ngomezi yoye kwirata ngomezi zi, mwenye nguvu asijisifu kwa ajili ya nguvu zake. Amen. Wewe kwirata ngomezi zi, asijisifu kwa ajili ya nguvu zake. Kuvuga rero abo bantu, kusema watu wale baterwa n'imwemu, wakati ulifika wakashambuliwa na roho chafu, baza kuba bavuga yuko wakaanza kusema mu mwaka wa 2000, mwaka 2000 byose biragarukiye, yote barazamuwe, wananyakuliwa ku buryo bw'uko wakuwa nabo bari batembera bari kubaganira n'abandi walikuwa wanatembea kuingilia wengine, habaye umwe umugabo mmoja, umugabo muto, mwanaume wa mwili kidogo, mwanaume wa nguvu kidogo, mugabo kubwo ivyo yari yizeye, kwa ajili ya vile yeye aliamini, yarumva ko ari umugabo w'ibiro byinshi, yeye alikuwa kama ana kilo nyingi, aremereye, ana uzito. Yesu ashimwe. Mwagomba mwani mwigenda mutaho, mimi wakati mmoja nikamwelewa, niko biri no kubizera na kuamini wa kweli ni vile
ndugu, frere, ndugu, sere, dada, uwizera ukuri, mwamini wa kweli, yizera ijambo ry'ukuri, akiamini neno la kweli, yizera muri, akiwa na imani ndani yake, Yesu anaamini Bwana Yesu Kristo, arumva yuko yanasikia kwamba yeye ana uzito. Sinzi kwa tuwahuri, Sijua kama pale fata karorero kama mfano tulisikia Dawidi na Goliath. Dawidi na Goliath. Goliath yari umugabo muremure. Goliath alikuwa ni mwanaume mrefu, amaboko maremare, mikono mrefu, n'ibiguru birebire, miguu mirefu, ngumu yiwe ngasi, kofia yake na waza tubacangana n'umutwe nenda kupata kichwa yangu. Uwo mugabo mwanaume ule niwe yaje imbere ya igisirikare cy'Abafilisti, alikuwa anaongoza jeshi la Filistia, kandi yarumva yuko aremereye, tena alikuwa anasikia kama yuko atamumwe anasikia kwamba kuna ashobora kuba yoza, anaweza kufika amuchimbele amushambulie wapigane naye. Ariko lakini habaye wize, kulipatikana mwamini, umusore muto, kijana mdogo, muto cyane, kijana mdogo yitwa Dawidi. jina lake Dawidi. Nibaza ko nta ni metero zibiri ya Naanza kukata na metro 2. Nibaza ko yapima nk'imetero n'inusu cyane metero na santimetero 60 au metro na santimetro. Nibaza ko nta biro yapima kilo 100. ashobora kuba yapima ibiro, inawezekana alikuwa na kilo nyinshi, yo yapima ibiro nka 60 nyingi 60. Ariko hageze igihe, lakini wakati ilifika mbere ya kijya kigabo, akafika mbele ya mwanaume yuko apima ibiro byinshi. Yeye alikuwa anajisikia kama ana kilo nyingi kubwo kwizera yari afite, kwa ajili ya imani alikuwa nayo. Haleluya. Ndiko mbereka naonesha garuka kujya mugabo, arudi tena pale mwanaume uwizera ukuri, mwamini wa kweli, bene data afite ibiro byinshi, yeye anapima kilo nyingi. Amen. Nicho cyatuma Dawidi, ndio sababu Dawidi yakijya kigabo, alienda mbele ya mwanaume yule, akamtazama, alimdharau. Ariko Dawidi aravuga, lakini Dawidi akasema, unadharau, utansuzugura, haunidharau, ndaje mimi nakuja kandi ndakukatiza na tena nitakata kichwa. Ezashi yarabyiyumvamo, yako anajisikia ndani. Amen. Irigiye wizera urabyiyumvamo, ndugu, wakati unaamini unajisikia ndani. Ijambo ry'Imana riri muri wewe urabyiyumvamo, neno la Mungu liko ndani mwako, unajisikia. Imana iri muri wewe urabyiyumvamo, Mungu alikuwa ndani mwako, unajisikia. Amen. Urabyiyumvamo, unajisikia. Iyo uri mukuri urabyiyumvamo, ukiwa ndani ya kweli unajisikia. Iyo uri mu ijambo ukiwa ndani ya neno unajisikia. Niyo waivuye murabimenya, na ukitoka ndani pale unajijua. Amen. Urabimenya, utajijua. Dawidi yaragimbira kijya kigabo, alienda mbele ya mwanaume, kwa yarumva ko alikuwa anasikia kwamba ni kashi, ushindi. Amen. Naona intsinzi irahari, aliona kama ushindi itapatikana, ushindi itapatikana, kandi yaratsinze, tena alishinda. Yesu ashimwe. Uwo mugabo rero, yule mwanaume nawe na yeye mu byo yize, uvyenye alikuwa naamini, byo yizera, aliamini. Satani yaramuhaye amavuta, shetani alimpaka, yaramuhaye amavuta, shetani alimpaka. Numugabo adapimi atarenze ibiro 50, ni mwanaume mmoja apime kilo 50, lakini akasema azakuba ari imbere, akiwa mbele umugabo angana n'uyu, ya mwanaume kama huyu, angana ibiro n'uyu, bilo kama huyu. Araza barahari, akafika wakaanza bishana, namubwira ati, akamwambia, mimi jewe ndakubwiza ukuri, mimi nakwambia kweli, kuri inyuma y'itariki imwe, baada ya tarehe moja, ibihumbi 2000 mwaka 2001, ukambona, ukiniona hapa, ukiniona hapa tena, jewe uzotuza ndagucho izushaka, mimi utakuja kukupatia hivyo vyote utapenda, uzotuza ndagucho kuja nitakupatia kitu chochote utapenda. Wamugabo akamwitegereza, yule mwanamke akamtazama, wewe nikakubei, akasema, wewe hautaenda fasi, tutakuwa tungali pamoja hapa. Wakaanza usiniguse. None ndakukoze ko ngiriki, sasa nikikugusa utafanya nini? Murakura, uniguse nini? Murakura, uniguse utaona. Murakura, uniguse utaona. utaona. Utaona.
umugabo yari gushobora kugafata akagatero agaterera hejuru. Mwanaume angeweza kunyanyua na kutupa tu na kumkamata tena. Mugabo Lakini yarakitegereje, mwangalia akaraba, kamera buke. yakatulia. Nagomba kubabwira iki? Ilikuwa shambia nini? Uwo mugabo Mwanaume ule yari kamukorera amubwira ivyo. yeye alikuwa anamwambia maneno yale. Yari gushobora no kuba yo mu ati jewe uri kumwe ngero kiraga gafata. Angeweza kumkamata na kumtupa kule. Ariko kubwo yari yizeye. Lakini kwa ajili yeye alikuwa aliamini nyinshi, ni mwanaume mwenye nguvu nyingi. Lakini alimwamini. Jamani yizeye. Yule Mungu aliamini. Yaramucishije bugufi. Alimunyenyekeza. Arabona ko zangombe. Akaona zile nguvu. Zati n'izumubiri. Zile nguvu za kimwili. Aratifise. Ni kweli yuko nazo. Ari kuzishimira. Lakini angezitumia. Ari kugafata kakabara. Kumkamata na kumtupa. Ariko yarakubahirije. Alimutii. Yesu ashimwe. Yarakubahirije. Alimutii. Arakareka akamwachilia kuko yarabona yuko aliona kwamba alishapotea. Kari mzimini. Alishapotea. Na nao kari kumwa makofi. Hata kangemfika. Kareka. Angemwachilia. Yesu ashimwe. Uwirata rero niyirate inkomezi ze. Mwenye atajisifu kwa ajili ya nguvu zake. Ubwenge bwiwe. Jisifu akili yake. Ijambo ry'Imana ryavuze neza. Neno la Mungu lisema vizuri. Haleluya. Niyirate inkomezi ziwe. Jisifu nguvu zake. Niyirate ubwenge bwiwe. Jisifu akili yake. Niyirate ubutunzi bwiwe. Jisifu kwa utajiri wake. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngwiki. Nikusema nini? Iyo bimaze kuba ivy'umuntu. Ikisha kuwa vya mtu. Nukuvuga ngo nikusema sivyo. Donc Imana ntiyagiye. Mungu hakuvingia ndani. Si vy'Imana. Si vya Mungu. Iyo biza kuba ivy'Imana. Ni kwa vya Mungu. Nukuvuga Imana. Nikusema Mungu. Kuvuga ko ifise mu ruhara. Nikisema kama kuna sehemu ndani. Ubwenge bwawe. Akili yako. Ubwenge bwawe. Akili yako. Ese ubwenge bw'umuntu. Je, akili ya mtu bumushikana he? Tamfikisha wapi? Ubwenge bw'umuntu. Akili ya mtu bwomushoboza gukiriza. Tamwezesha kuona zangu. Akili ya mtu bwomushoboza tamwezesha kuja mwisho. Kwenda mbinguni. Inkomezi z'umuntu. Nguvu za mtu zomushoboza kurwana na Shetani. Kupigana na Shetani. Birashoboka. Je, inawezekana? Nta kwirata rero bijya. Uweze kujisifu asema ni kwako. Amen. Rero uhoraho akatubwira akatwambia twisubire hariya hantu. Turudi pale. Yesu abamugisha. Twisubire hariya hantu. Hari byo kwirata bene data. Mwana w'Imana sivyo yirata. Na mambo ya kujisifu. Amen. Aramwana w'Imana sivyo yirata. Ntabwo yirata ivyiwe. Lakini hajisifu yaliyo kwake. Nta kwirata ivyawe. Hajisifu yaliyo kwako. Ivyawe ni kuvuga ngo ivyawe n'amaraso. Ule mtu wa nyama na damu. Lakini aliyezaliwa mara ya pili akakizwa akaokolewa. Aza kubona ibindi bintu by'irata. Mambo mengine ya kujisifu. Biregeza n'irata. Iko zaidi ya kujisifu mbele. Amen. Biregeza n'irata. Zaidi ya kujisifu mwanzo. Umurongo wa 24 mu ngano mu Kirundi. Mstari 24 kwa Kirundi. Nyaza ko mu Biblia y'Ikinyarwanda no 23. Havuga ngo ariko uwirata niyirate ibi. Ariko uwirata Jeremi muri Yeremiya 9. Twase muri Yeremiya 9. Ndani ya Yeremiya. Dusomera umurongo wa 23 23. Ahubwo uwirata yirate ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari ye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi. Kuko ibyo ari byo nishimira. Amen. Uwiteka avuga amen. Amen. Hari byo kwirata rero ku mwana w'Imana. Unavyenye kupitia kujisifu. Yesu aramugisha. Yesu aramugisha. Hari byo kwirata. Vitu tunaweza kujisifu. Kuvuga ngo uhoraho. Sema Bwana ibyo kwirata. Bene dada mshikwaje. Ndugu na dada. Ibyo kwirata. Mambo ya kujisifu. Ni wirate ko wasobanukirwa. Umeelewa Mungu. Amen. Ukamumenya. Kumjua. Numumenya gusa. Umujue ku izina. Umujue kwa jina. Abamuzi ku izina ni benshi cyane. Wenyewe wanamjua kwa jina ni wengi. Kwa kinaweza kuuliza. Urazi Imana y'ukuri. Unajua Mungu wa kweli. Anasema ndio namjua. Yitwa wiki. Jina lake nani? Ni Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Ivyo benshi bashobora kubikubali. Ile ni wengi wanaweza kukubali. Ariko sikuvuga yuko bose basobanura. Wote walimuelewa. Amen. Kumenya uhoraho. Kujua Mungu. Kumusobanukirwa. Kuelewa.
Nuhora wenyine abikorera umuntu. Ni Mungu pekee anakutendea hili. Amen. Amen. Abadashatse Kama hapendi, ntabishu. mwenye hapendi hawezi kujifunua kwao. Ntibamumenya. Hawezi kumjua. Ego kwizina baramumenya. Lakini kujua Alikicherekana yuko Mungu alijifunua kwako. Ukamumenya Na kumwelewa. ukamusobanukirwa. Na kuona vizuri. Haleluya. Nukuvuga ngo ni kusema urumumenya namjua ukamenya yuko ari umunyembabazi mwenye rehema ko hari ibyaha ukamenya ukamenya ko ari umunyarukundo yagukunze ukiri mu byaha kupenda ukatangaza dhambi namjua najua kwamba yagukuye mu byaha kutosha ndani ya dhambi. Amen. Uramumenya namjua ukamenya yuko icyakuze kenye anapenda ko umuha ikibanza mu mutima wawe nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako. Amen. Ukamumenya ukamjua hanyuma ukamusobanukirwa nanone ukamenya yuko ukajua kwamba agomba ko yeye anapaswa ubuzima bwiwe anaomba maisha yake ikiwa ndani mwako. Amen. Muri ico gihe wakati ule umaze kumusobanukirwa kisha mwelewa akakwishurira akajifunua kwako ukamumenya ukamjua mwene data ndugu urahinduka utabadilika urabundi muntu utakuwa mtu mwingine. ubuzima bwawe maisha yako ubuzima jambo inakuwa maisha neno ubuzima bwawe maisha yako ni ubuzima bwa Yesu inakuwa Kristo maisha Yesu Kristo. nicho cherekana neza kwa msomo inaonyesha vizuri kama umeelewa nayo kumumenya ku izina gusa na kumjua kwa jina tu ni umwami Yesu Kristo ni Bwana Yesu Kristo yeye Mungu. Satani arabizi Shetani naye anajua. Yesu ashimwe. Shetani arabizi Shetani naye anajua. hariya Yakobo nawe aravuga kandi bali Yakobo naye anasema tena uvuga yuko wemera ko Imana ari imwe. Nasema kwamba Mungu ni mmoja. Wemera ko Imana ari imwe. Nasema kwamba Mungu ni mmoja. Satani nawe arabyemera. Shetani naye anakubali. Na daimoni barabyemera. Na mapepo wanakubali. Barabyemera. Wanakubali. Kandi na tena bakanatetemeka. Tena wanatetemeka. Bagahiga umushitsi. Wanatetemeka. Abademo mapepo aho Yesu ageze fasi kwa Yesu anafika banaboroga wanapiga kelele barahinda umushitsi wanatetemeka. Haleluya. Yesu ageze ku ahantu kunzira ngo hari imva alifika fasi pembeni makaburi kulikuwa pembeni makaburi maze hari umuntu kulikuwa mtu mugabo yarinjiwemo n'abadayimoni cy'abadayimoni mapepo yalingia ndani abadayimoni benshi baramujia bamujana muri kakaburi wakamweka pale kaburi agezeyo alipofika kule zigarira aho nyine zimubohera aho zikamfungia pale aguma aho nyine akabaki pale. Yesu agiye gufata yanzira Yesu wakati atapita njia ile wanafunzi walikuwa ndani yake wakamwambia mwalimu usipite pale hadi umusazi uko mwenda wazimu hadi umusazi mwenda wazimu hiyo nzira namna ile njia kuna mtu anapita pale tena barakugirira nawe afika na kutenda mabaya. Yesu niyahagaze ngo bafate inzi Yesu akubadilisha pite njia ile yarabandanije yeye anaendelea anagenda akaenda kuko wakuwa alicho yaragiye gukora na kazi alienda kufanya yaragiye gukiza alienda kuokoa yaragiye kurokora alienda kuokoa yaragiye kubohora alienda kutia kuweka huru umwana wa Abrahamu mtoto wa Abrahamu aboshwe na Satani amefungwa na shetani. Agezeho alipofika pale babademo yale mapepo walimuona wakapiga kelele wakapiga sema Yesu Yesu mwana w'Imana mwana wa Mungu aliye hai uje gukora iki hano unakuja fanya nini hapa tusanze hano kugira nini unataka kufanya nini uje kutubabaza unakuja kututesa igihe cyacu kubazwa ni wakati ya kuteswa yafika Yesu uraturetse nawe wewe utatuachilia wowe uraturetse nawe nao usituachilie zaramubonye zilimwona ziramumenya zikamjua zirahinda gashitsi zikatetemeka katetemeka ariko lakini ntabwo zize aziamini. Yesu ashimwe ntabwo zize aziamini kuko yanazizera zingekuwa ziliamini zohinduza zikaba bene data zingegeuka kuwa wandugu mugabo nizizera ndugu aziamini ariko Yesu ziramuzi lakini Yesu zinamjua zimuzi gusumba abanyedini zaidi wa madhehebu mengi ziramuzi no gusumba zinamtata zaidi ndani ya ujumbe hawaamini
Haleluya. Kusoma abavuga ko bizendesa. Wenyewe wanasema kama waliamini kweli, lakini hawaamini kweli. Zirabasunza zinawazidia kumwamini, kumwona, kumumenya, kumjua. Esa shima. Ariko mganizize, lakini aziamini. Nicho gituma ndio sababu ya Yesu Kristo. Kujua Yesu Kristo. Kusobanukirwa. Na kumwelewa. Kumenya Imana. Kujua Mungu. Kaisobanukirwa. Kuelewa. Si kumenya ngo ni Imana gusa. Sikusema ni Mungu ariko ni kuyisobanukirwa. Kuelewa. Ushitsaho nawe wakati na wewe. Uzali uko nyinyi tamani kama yule Mungu. Burya muzima ile maisha yenye alikuwa nayo. Maisha Yesu alikuwa nayo. Hakuna maisha ile. Burya Yesu yavuga. Yesu alikuwa anasema. Na utamani kusema vile. Amen. Kurya Yesu yagenda. Yesu atembea. Bivuze ko nawe ari kugenda. Na upende kutembea vile. Amen. Ngukorera kumenya Imana. Ndio kujua Mungu vizuri. Kusobanukirwa. Ndio kuelewa Mungu vizuri. Amen. Kuko kwa kuwa kumenya Imana, kujua Mungu n'umuntu kugiti cyo ni Imana. Ni mtu kipekee na Mungu anajifunua kwako. Ikakwiyereka. Mungu anajifunua kwako. Ukayimenya, kujua, ukayisobanukirwa, ukayielewa, ukayimenya, ukayijua. Do ivyikunda, yenye anapenda, yenye anachukia. Amen. Nuko liko kumenya Imana. Ile ndio kujua Mungu. Rero icyo dukwiye kwirata. Kujisifu ni kitu gani? Twirate yuko twamenye Imana, twamenye Uhoraho. Mungu wa milele. Amen. Twirate ko twamenye Uhoraho. Tunajua Mungu. Tukamusobanukirwa pe. Tukamuelewa. Twirate tumenye. Tujisifu tujue. Yatubabariye. Alitusamehe. Amen. Yatubabariye. Alitusamehe. Iyo rero umaze kumenya yuko kisha kujua gasobanukirwa yuko na kuelewa kwamba imbaraga z'Imana zakugezeho kufikia. Amen. Ugira urukundo rwinshi muri we. Wale na kwa upendo nyingi ndani. Utapenda Mungu. Penda Mungu ule. Umva yuko muri wewe. Ndani iyo Mana nyine yakubabariye. Ule Mungu mwenye kusamehe. Akakusamehe dhambi nyingi ulitenda. Ndiye kuba muri wewe. Anastahili kuishi ndani mwako. Amen. Hari byo kwirata. Na mambo ya kujisifu. Paulo nawe yarasije yirata. Alikuwa mnyana jisifu. Kandi byo yirata. Yana kujisifu kwa nini? Bitandukanye n'ibyo yarari. Akiri umufarisayo. Mwanzo wakati alikuwa Farisayo. Wakati alikuwa Farisayo. Yirata yuko. Yakona jisifu ya kwamba umubiri. Hali ya kimwili. Umuyuda. Myahudi. Esa shimo. Ibyo yirata. Yakona jisifu. Ibyo yirata akiri umufarisayo. Nuko mmoja bw'umubiri hali ya kimwili yari yarize ibyagize. Alisoma. Yari docteur. Alikuwa mwalimu. Yari ibyagize. Alikuwa anatoa maandiko. Esa shimo. Ibyo yirata akiri umufarisayo. Ibyuko imico y'abasekuru. Tabia wa babu zake. Desturi ya babu zake. Yarigendera makayitora. Alikuwa anatembea ndani. Esa shimo. Ariko lakini igihe kigeze wakati ilipotimia Bwana Yesu Kristo akamugenderera, akamtembelea, akamiyereka, akajifunua kwake. ari mu nzira, alikuwa njiani, alikuwa ndani ya jangwa, akienda kuhama Abakristo b'Isiriya hariya, tesa Wakristo Asiria, ari Damasiko, alikuwa Damasiko. Yesu yaramwiyeretse. Yesu alijifunua kwake. Amaze kumwiyereka, alipojifunua kwake, Paulo nyarakimeze kwa kundi yarani wakuangalia kwa mbele kwa mabadiliko. Amen. Kurya Yakobo byamugendekeye igihe Imana yamugendeye, Mungu alimtembelea, Mungu akajifunua kwake, akapigana na ijoro akapigana naye usiku, na tena bakaza kutandukana, yamuhinduye, Mungu akikubadilisha. Niko na Paulo vyage wale nani vile vile. Amen. Niko na Paulo vyage wale nani vile yahuye na Yesu Kristo, alikutana na Yesu Kristo, akajifunua kwake, akamwambia, akajifunua kwake. Paulo na none wale naye atakuwa na yuko akaona kwamba yule yarani kale yeye alikuwa ndani, haimaanishi kitu, lakini tena anabonye akaona mwenye ngomeza muhuta, mwenye nguvu zaidi yake. Amen. Yesu abaheza. Yesu abariki. Anabonye mwenye ngomeza muhuta, mwenye nguvu zaidi yake. Ana Mungu. Amen. Yaciye bugufi, alipita kanyenyekea.
Yesu ashimwe. Yaraciye bugufi. Alipita akanyenyekea. Araca bugufi. Akanyenyekea. Byo yize arabishira hasi. Venye kwa aliamini mbele akatia chini. Venye alisoma. Farisayo akatia chini. Ndio naremera aca bugufi. Akakubali akanyenyekea. Akafundishwa na Bwana Yesu Kristo. Amen. Yaremera aca bugufi. Alikubali akanyenyekea. Niko mwene data nanje nawe mushiki Na wangu. ni vile ndugu na dada. Aciye bugufi. Tunyenyekee. Imbere y'Imana. Tukiwa mbele ya Mungu. Twebwe twarize. Sisi tuliamini. Imana yaraduhamagaye. Mungu alituita. Yaraduhaye agakiza. Mungu alitupatia wokovu. Agakiza yaduhaye. Wokovu alitupatia. Nako yateguriye Wokovu abizera. yajitayarisha waamini wa kweli. Tuhamagarwa guca Na bugufi. sisi tunaomba kunyenyekea. Amina. Twemere guca bugufi. Kubali kunyenyekea. Kuko nitutaca bugufi. Kwa kuwa kama hatunyenyekei, ntabwo dushobora kumenya neza hatuwezi kujua vizuri Yesu Kristo. tumenye ibyo agomba. tujue na penye Tumenye anahitaji. kugomba kwiwe. Tujue mapenzi yake. Kwa kuwa kubwiwe nawe na yeye pekee yaricishije bugufi. alinyenyekea. Yesu abaheza. Yesu abariki. yaricishije bugufi. Naye alinyenyekea. kandi yakunda kuba yabibwira n'abafarisayo. Tena anapenda kuambia Farisayo. Baje kumwumviriza. Wakija kumsikia. Intumwa akazibari. Mitume akamwambia. yarazitegereje Aliangalia. Akaona kama ile kiti ya Farisayo, ya Kifarisayo kupenda nafasi za mbele. karacyari mu ntumwa. Ngali ndani ya mitume. batangura kumubaza. Wakaanza mswali. Yamara mwigisha. Wakasema mwalimu, ngo none sasa muri twebwe katikati yetu ngo nari ngere wogira mukuru. unaona ni nani anaweza kuwa mkubwa na kuongoza wengine? Haleluya. Akatuganza. Akatutawala. Yesu arabitegereza. Yesu akaangalia. Aravuga ati mwebwe. Akasema ni Aracyari mu mwambiro mubi. mungali ndani. Aracyari mu mwambiro mubi. Mungali ndani hitaji mbaya. W'abafarisayo. Hitaji wa Farisayo. Mwambiro w'abafarisayo. Mahitaji wa Farisayo ni vema vitoke ndani wenu. Acha arababwira. Akapita kwambia ngo ugomba kuba mukuru muri mwebwe. mwenye anapenda kuwe mkubwa katikati yenu. Ugomba kuba mukuru muri Mwenye mwebwe. anapenda kuwe mkubwa katikati yenu. Ahindukire. Ageuke. Abumujawani. Akuwe mtumwa wenu. Haleluya. Abumujawani. Akuwe mtumwa wenu. Abumuboyi wani. Akuwe mtumishi wenu. Agende bategurira ibyo. Aende kuwatayarisha chakula. Abamesera impuzu. Awafulie mavazi. Abotsa ibirenge. Aoshe miguu. nawe uwo Yule. umazoba mukuru. Ni atakuwa mkubwa. Ariko Lakini bobo sico basikuba bitanga. wao hakuelewa Bari vile. bazi ko ahubwo Walikuwa na waza mwenye atakuwa mkubwa zaidi, mwenye angefanya mkubwa zaidi. abandi bari Ni kusema wengine wangemtumikia, bari kumukorera. wangemtumikia. Hanyuma nawe akarumana Lakini naye anakuwa Ariko bwana wa. Yesu, Lakini Yesu yabwiye ati, aliwaambia unyenyekee, ushuke juu, ushuke chini. Ukipenda kuwa mkubwa ndani ya ufalme wa Mungu, mwenye anapenda kuwa mkubwa katikati yenu, kuwa mkubwa katikati yenu, akubali ashuke chini, ashuke chini, ace bugufi. ashuke chini, anyenyekee, Gukorera abandi. akubali kutumikia wengine. Mvumwa tirasi. Mitume Araceceka. wakanyamaza. Haleluya. Amen. Undi munsi Siku ingine abona abafarisayo, akaona Wafarisayo, abona abasadukayo, wana Wasadukayo, abona abanyabwenge b'ibyanditswe. wenye kina maandiko Haleluya. Ngabo baraje wakakuja, baje kumwumviriza, wakakuja kumsikia, arabitegereza, akawaangalia, arabaraba akawaangalia ukuntu bashaka icyubahiro, namna gani wanapenda heshima, ukuntu bagomba yuko wanapenda aho baciye hose basi kwenye bose wanapita bababona, wote waone, bakabunamira, wakainamia, bakabirisira inzira. wakawapatia njia. Yesu arababwira, Yesu akawaambia, acahamagara akana gato, akaita mtoto ati mdogo, ngwino, akasema kuja, karaza, akakuja, agashira imbere yabo, akatembelea yao, ishengero ryose rya kabiri, kanisa yote kaona, atumve n'ababwire, akasema msije mwebwe abafarisayo, niwaambie, ninyi Wafarisayo, mwebwe mwaje ninyi kumviriza, mlikuja kunisikia, nimutaca bugufi, kama mnyenyekee, haleluya, nimutaca bugufi, kama mnyenyekee, ngo mururuke, mshuke chini, n'aka kana, mkuwe kama mtoto mdogo, bane bw'ijuru nimuzoca. ufalme wa Mungu hautapata. Yesu ashimwe. Imana naje dufashe. Mungu atusaidie. Haleluya. Washitse ku musaraba, Aliyefika kumsalaba aruruka gaca bugufi cyane. anashuka na kunyenyekea, Amen. Aruruka gaca anashuka kanyenyekea zaidi. mbere ukamenga unamwitegereje, Unawaza ukimwangalia, none uyu muntu nasema je, mtu uko huyu yategerezwa kuba gisi batariko ana- ndamubona, mimi simuone gisi nilikuwa Mbona namuona, chini bugufi cyane. mbona ni mnyenyekevu zaidi, kumbona
umenga gomba kumuntu hasi ya inawezekana ni mtu yuko chini ya wengine. Ni kuki? Sababu gani? Kuko yawe ni Yesu. Alikutana na Yesu Kristo. Imana yaramwiyeretse, Mungu alijifunua kwake, akamwona, akamfunuliwa, akamfunuliwa, na none tena aisobanukira, akamuelewa. Amen. Uchira tugenge bwiwe, Ngala disifu akira tibonezi ziwe, disifu nguvu zake. Yule Imana niramwiyereka. Mungu hayajifunua kwake. Amen. Imana niramwiyereka. Mungu hayajifunua kwake. Narayimenya, hayamjua, narayisobanukira, hayamuelewa, narayishura, hajifunua. Haleluya. Imana Mungu ikorana n'imitima bugufi. tumika na mbio. Paulo rero Elekea Paulo nanone ivyo yahindukiye kwirata yenye kwa mambo ya kudisatandukanye n'ivyo yirata na venye alikuwa anajisifu mwanzo. Yarirata Mwanzo alikuwa anajisifu, akabwira abasema wenye anakuja kumsikia ati yamara akasema tenda babwiye musikie Biblia yani igomba gushimwa n'abantu. Ingekuwa ningependa kusifiwa na watu, singekuwa nafanana hivi. Ati kandi jenda mabwira, tena mimi nawaambia utume na ubiri, akababwiza ukuri, akawamilisha kweli, akajisifu. Haleluya. Ubutumwa mbabwira, utume na ubiri, sungo nabwishijwe na Mungu, nilifundishwa na Mungu, nilifundishwa na Gamalieli. Haleluya. Ubwo nigiye kubirenge bya Gamalieli, kwenye miguu ya Gamalieli, ntacyo kivuze, ile haimaanishi kitu tena. Imepotea, yaravuye, imetoka ndani. Ariko ubutumwa mbabwira, utume na ubiri, nilifundishijwe n'umuntu, sikufundishwa na Mungu, mimi nilifundishijwe n'Umwami Yesu, nilifundishwa na Bwana Yesu Kristo. Amen. Ibi biri mu Galatia, ndani wa Galatia, sino ni mu Galatia igice cyane. Wa Galatia sura ya kwanza. Atusomere twumve Paulo nawe yasiye mu nyuma yirati bitandukanye. Paulo naye jisifu tofauti na gisa alikuwa anajisifu mwanzo. Haleluya. Hari ibyo kwira, kuna vitu vya kwira, kuna tunapasha jisifu. Hari ibyo Mwami Yesu Kristo yadukoreye. Bwana Yesu Kristo ametutendea, tubyirate, tujisifu. Amen. Nitubyirate, tujisifu. Uliko wirata yuko Yesu yaguhaye agakiza, kama unajisifu kama Yesu anakupatia wokovu, ni vizuri zaidi. Ariko mugabo, lakini ndugu, turaraba ingena ko gakiza kawe, utangalia jinsi nitwasanga kuri ukikutana kweli ni wokovu inafatana na neno, tutajua kama vizuri tutarasobanukirwa Yesu Kristo. Tukijua kama ni wokovu ya kumaji ya mkinywa, tutajua kama hauya kutana na Yesu Kristo. Hauyaelewa Yesu Kristo. Tusomere Galate. Nasoma Galatia igice cya mbere sura ya kwanza. Dusomere umurongo wa 10 twumve. Tasoma mstari wa 10. Mbese noneho ni ishimwe ry'abantu ushaka cyangwa ni iry'Imana, cyangwa se ni abantu ushaka kunezeza? Yaba nyinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo. Amen. Ngo mbega nonje sasa nishimwe ry'abantu je Paulo ngirondera. Ningana hitaji shukrani yenu. Haleluya. Nishimwe ry'abantu ngirondera. Ni shukrani ya watu. Ngirondera nishimwe ry'abantu. Ningependa tafuta shukrani ya watu. Mimi siko mfungwa wa Kristo. Haleluya. Amen. Fred, ndugu, warosa gakiza. Nipata wokovu. Wagawe ni Mwami Yesu Kristo. Nipewa na Yesu Kristo. Kirati. Jisifu. Jewe ninasanzwe kurira. Mimi nikutana na jisifu kama Yesu nipatia wokovu. Sinzokunegura. Mimi sitakutenda. Ahubwo nzovuga ndi. Lakini nitasema uyu wahuye ni Mwami Yesu. wewe unakutana na Yesu Kristo. Uyu wamenye Yesu. Alijua Yesu Kristo. Akamusobanukira. Akamuelewa. Yarahawe agakiza. Alipewa wokovu. Kuko wahawe agakiza n'Umwami Yesu Kristo. Amuhana n'umunezero. Anakupatia na furaha ya wokovu. Haleluya. Amuhana n'umunezero. Anakupatia pamoja na furaha ya wokovu. Iyo ni umunezero w'agakiza uri mu wakati furaha ya wokovu iko ndani ya mtu. Ukiwa ndani ya mtu ni vigumu kujikamata, ni vigumu kunyamaza. Arakavuga, ataisema, akakarata, akaitapa, akavuga tumane Yesu akasema Bwana Yesu Kristo alinisaidia. Amen. Ariko lakini yona umuntu ameze uko, ukiona mtu anajikamata hivi, kabona umuntu acecetse, unaona mtu ananyamaza, ntakubwira ati narakijije, aseme mimi nimeokolewa, ntakubwira ati Yesu arankunjije ibyaha, Yesu aliponya dhambi. Nuone ko anezererewe agakiza yahawe, anafurahia wokovu alipewa. Nuone ko anezererewe na kwamba anafurahia ubutumwa bwiza Imana yamuhaye, habari njema Mungu alimpatia.
ntaramenya Imana, wale hayajua Mungu, ntarasobanukirwa Imana, hayaelewa Mungu. Yesu ashimwe. Kuko yaza kwisobanukirwa Angeelewa Mungu na wayishimye na angepasha furahi akirata akijisifu, je narakijijwe mimi niliokolewa aho narindi basi kwenye nimekuwa sisi wote leo siku kwenye Imana yarahanuye Mungu alinitosha pale ashira hanze akanipigisha hatua ingine, ijambo ryayo lakini kwa neno lake ijambo ryayo nipata neno lake liko ndani mwangu, akakiza kari muri je wokovu wake uko ndani mwangu. umunyabyaha Nilikuwa mwenye dhambi, korerwa nilikuwa mlevi, nilitembea wasiamini. no munsi Leo Yesu ashize mu muryango Yesu we alijana na jamaa yake, sisi bene dada niko na wandugu, sisi bashiki niko bantu na wadada abo twahuriye ku wenye musaraba tukutana kumsalaba, babona ko anezerewe ukaona kwamba anafurahia, anafurahia wokovu Mungu alimpatia. Amen. Ati none ni ishimwe ry'abantu. Sasa je, ni shukrani ya watu nashaka ishimwe kama ry'abantu. uko nataka shukrani ya watu, Simba ndaha. mimi singekuwa hapa, Bali mu Bafarisayo. ningekuwa ndani ya Wafarisayo, Mu Basaduka. ndani ya Wasadukayo, Bali hariya mu ningekuwa pale Baheburayo. ndani ya Niyo mbani. ningekuwa kule. Ariko nanone. Lakini tena no musisi ishimwe ry'abantu. leo si shukrani ya watu natafuta, Bashimishia lakini ningepasha furahisha mwenye aliyenituma, Amen. Nagomba gushimishia mama. ningepasha furahisha mwenye aliyenituma. Yesu abaheze. Ni kugira ivyirata bene dada. Nilikuwa naomba kujisifu, Tugira ivyirata. tukuwe na venya kujisifu. Yesu yakugiriye ubuntu. Yesu alikurehemia, Yatagomba kukugirira ubuntu. kama angekurehemia yari kukureka ukaguma iyo angekuachilia, unabaki kule kwenye umekuwa. Leo ungekuwa nabakia kule, uriko uracogorera hariya. uko na tendea zambi kule. Haleluya. Ubu urimo wavuga ngo turi mu rugendo. Ulikuwa unasema ungekuwa uko msafari, tunabidi ujumbe ndugu, bakaba bakigendera mu vyaha, lakini wangali wanatenda zambi, ariko wagiri ubuntu. lakini ulipata neema. Imana yakukuye hariya, Mungu akakutosha kule, akakukora ku maso, akakufungua macho, akakutungira urutoke, akakushota kidole, akakwereka akakuonesha kwenye neno lake liko, irakwereka ubutumwa bwayo, akakuonesha kwenye ujumbe wake huko. Haleluya. Shura kuri ngaho ukavuga ati Unaweza kuwa unasema jewe nakoresheje ubwenge bwanje ndaho, mimi nilitumia akili yako. nakoresheje ubwenge bwawe Fred. Kama ulitumia akili yako ndugu, uri hano uko hapa, wachana munyabwenge, ungali mtu wa Yesu akili. narakugenderera, Yesu hayakutembelea, narakugenderera, hayakutembelea, ariko lakini igihe wakati ari Yesu Kristo wenyine, kama ni Yesu pekee yakutungiye urutoke, alikushota kidole, akakubwira ati genda akakuonesha hariya, uende pale, ari ijambo, uko neno. uno munsi Leo ndazi neza, najua vizuri yuko yakuwa uri hano unezerewe, uko hapa ukifurahi, uri hano ushima Imana, uko hapa ukishukuru Mungu, uri hano umutima wawe uko hapa uruhutse. moyo wako unapumzika. Amen. Uburuhukiro bwacu ni muri Yesu Mapumziko yetu ni ndani ya Yesu Kristo. Yesu nawe ni ijambo. Yesu ndani neno, Umutima w'umwana w'Imana, moyo wa mwana wa Mungu, unezerwa ile furaha n'ijambo riri. inakuwa kwenye neno iko, Nibyo byo kurya by'umutima wawe. ndio chakula ya moyo wa watoto wa Mungu. Amen. Niho hari uburuhukiro bw'abana Kuna b'Imana. mapumziko ya watoto wa Mungu. Haleluya. Yesu abahumugisha. Yesu abariki. Dusome umurongo wa 11 Fred. Tasoma mstari wa 11. Aho nyene. Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntawawe n'umuntu, kandi sinabwigishwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumishuriye. Amen. Paulo rero afise ivyirata, Wale kuna vya kujisifu, arirata, akajisifu, akanezerwa, akafurahi, akavuga ati akasema hivi, uno munsi mvuga, habari njema nahubiri leo, uko navuga wote niko nahubiri ni idini. wakati ningali ndani ya dhehebu. Amen. Mutandika ubunyuranye n'ubwo navuga, Tofauti na ile niko nahubiri, idini. niko ningali ndani ya dhehebu. Amen. Amen. Imana dufashe. Mungu Hari atusaidie. ibyo kwirata Na mambo ya kujisifu. Amen. Wewe Yeye, Yeye. uri hano, wewe uko hapa. Imana yagiriye ubuntu Mungu amekurehemia. ukaba hano. Unakuwa hapa. Wewe Wewe, wizeye ubutumwa wewe bwiza, ni habari njema. uriko utega umugore wa Yesu Kristo, Na derusha hari ya ibyo Yesu. kwirata. Na mambo ya kujisifu. Amen. Hari ibyo kwirata birenga ibyo bapagani Iko zaidi ya birata. wapagani wanisifu. Bapagani birata iby'umubiri, Wapagani wanisifu mambo ya ariko kimwili. umwuka Lakini watu wa birata kiroho iby'umwuka. wanasifu mambo ya kiroho. Amen. Paulo ati Wala nasema ubutumwa jewe mvuga habari njema na ubiri. subwo nahawe n'umuntu, Si yenye nilipewa na Mungu. subwo nigishijwe n'umuntu, Si yenye nilifundishwa na siga Mungu. Mariya yabunyigishije. Siga Mariya Jewe nilifundisha. ubutumwa mvuga Mimi habari na ubiri. nabuhishuriwe
kufunuliwa. Haleluya. Tau. Paulo alifunuliwa na mbingu. Mungu tugize tuamini, tubugumye, tubaki ndani, tubuzigame, tuiweke, tubugendere, tuitembele ndani. Amen. Tubugendere, tuitembele ndani. Umuhanuzi w'igihe cyacu nabii wakati wetu naye akavuga, anasema tugenda yari yagiye mu buryo bw'umwuka, alipandisha waje ya kiroho akaenda mbinguni, akaenda mbinguni. None na tena ageze alipofika kule Kenya kuona mwami Yesu Kristo, Bwana Yesu yamubangiwe, mwenye alisulubishwa, akamuharira ibyaha, akamsamehe dhambi zake. Yaranezerewe nuko alifurahi kwamba aone mtu yule, niyo Mana yamubaho, aone yule Mungu mwenye alisamehe. Alikuwa anatamani moyo na kila kitu, mara nakene kuona Yesu, lakini napenda kuona Yesu. Ati yamara akaza gucirwa urubanza, mbele utahukumiwa, akaza gucirwa urubanza, utahukumiwa mbele. Mbe gucirwa urubanza, akasikia kuhukumiwa. Achabaza ngo none sasa Paulo azocirwa urubanza, na Paulo naye atahukumiwa. Ijwi atego, sauti ikasema ndio. Umuhanuzi ati nabii akasema sawa sawa, akasema sawa. Namba Paulo azocirwa urubanza, kama Paulo naye atahukumiwa. Ubutumwa jewe mvuga, bali mimi nahubiri, niko Paulo yavuze, na ndile Paulo nalihubiri. Haleluya. Murumva ko ubutumwa bwizera, ujumbe tuliamini, Paulo yavuze, ujumbe naye Paulo alihubiri. Paulo nawe twumvise ngo yagize mu ishuri, kujifunza shule, yishuriwe n'ijuru, alifunuliwa na mbingu. Haleluya. Nukuvuga ko rero nikusema abize ubutumwa Paulo yavuze, mwenye naamini ujumbe Paulo alihubiri wa mbingu, nabo mu ijuru ni watu wa mbingu. Haleluya. N'ab'ijuru ni watu wa mbingu. Utari w'ijuru kama uko mbingu, ubutumwa Paulo yavuze, ujumbe Paulo alihubiri amushira kwiteka, anahukumu. Yesu ashimwe. Rumviriza Pentecote, mnasikia wa Pentecote no bayita ADP, huko wanasema ni ADP, ni ADP. Uze mumvirize, mwasikie umva bati usikajive, uzuge ndababwire, wende wambie, ubasomere mu vyete Paulo yanditse, wasomee mabarua Paulo aliandika. barabihakana, barahakana yuko Paulo atabatije ko atize mu izina rya Yesu, barabihakana yuko abagore batemewe ko ubutumwa, wanawake wapashe kuhubiri yaravugishije Paulo takatifu, barabihakana, wao hawakubali, bashaka no kuvyumva, hawapenda hata kusikia. None ni kubera iki? Sasa sababu gani? Sabijuru, si wa mbingu. Haleluya. Sabijuru, si wa mbingu. Ubutumwa Paulo avuga bwahishuwe n'ijuru, Paulo anahubiri alifunuliwa na mbingu, n'ababwizera na wenye wanaamini, abana bo mw'ijuru, watoto wa mbingu. Amen. Paulo kandi aranabivuga, Paulo tena anasema, akavuga hariya mu Bafilipi, akasema ndani wa Filipi, ngo twebwe, akasema sisi turabene igihugu bo mw'ijuru, kuko wenye nchi ya mbingu. Haleluya. Amen. Turabene igihugu bo mw'ijuru, wenye nchi ya mbingu, mbinguni, niyo dutegereje, ndio kwenye tunangojea, ndio kwenye Bwana wetu, ni umucunguzi ndio wacu, kwenye mkombozi wetu, atozanana, atashuka. Haleluya. Nicho kitu abize sababu wenye wanaamini ujumbe alijuru, watu wa mbingu. Yesu abaheza, Yesu abaheza. Paulo akira, Paulo akatisifu, akatisifu, ntabwo yirata yuko ari Mufarisayo, ya kuwa yeye ni Mfarisayo, akujisifu ya kuwa ibyanditswe yize vyenye alisoma uje mu mutwe, vilikuwa na kichwani mwake, si vyenye alisifu, lakini yirata tumwame Yesu Kristo vyenye matendo mkatendea. Wakati mwingine akajisifu, akasema acha niwaambie, sikwirata biregeje ariko mumbabarire, jisifu zaidi lakini mnisamehe. Ati mumbabarire, mnisamehe, ati jewe Paulo ndazi umuntu, mimi Paulo najua mtu. Haleluya. Bayari mu mubiri, kama alikuwa mwili, batari mu kama kukua mwili, je ndi hano, mimi niko ndabona atmosfere Paulo yari, mimi naona hanga yenye Paulo alikuwa ndani, ndabona atmosfere hanga Paulo alikuwa yararyohewe cyane, alikuwa amefurahi zaidi, rikara ry'umunyenga kubatizera bari ngaha, alikuwa anajisifu juu ya hamini walikuwa pale mbele yake, ababwira ati, alikuwa anawaambia hari icyo nira, akasema kwenye kina disifu, tena hata ati je Paulo ndazi umuntu, mimi Paulo najua mtu kama alikuwa ndani ya mwili, batari mu mubiri, kama kwa mwili. Jewe Paulo sindabizi, mimi Paulo sijui, yamara yarabizi, lakini alikuwa anajua. Haleluya. Amen. Yarabizi, alikuwa anajua. Ati jewe Paulo, akasema mimi Paulo, ati kanabira, ati hata nijisifu, najua mtu yaduze muri paradisi, mwenye alipanda kufika paradisi. Haleluya.
Najua mwenye alipanda kule paradis. Ivyo turabisanga Ndio tutakutana mu Bikorinto ndani wa Korinto wa kabiri, Korinto wa pili 12 sura 12. Turabisanga 2 Corinthiens 12. Wa Korinto wa pili sura 12. Frère, wadusomere. Ndugu tasoma. Tusomere murongo wa mbere. Tasoma mstari wa kwanza. Biriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mabwiri ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizimana. Yesu abaheza cyane. Yesu urumva nawe yarasije yirata. Yana kwa najua kwamba kunisifu. Hapo yirata Hakujisifu. Ivyo afise Vyenye navyo. ariko yirata. Anajisifu. Ivy'Imana yamukoreye. Vyenye Mungu alikutendea. Imana ngo yamugiriye akabuntu gato. Mungu alimuremia kidogo. Atunga mw'ijuru. Akapanda mbinguni. Ya gatatu. Mbingu ya tatu. Isashimwe. Ariko ivyo yabonyeyo. Vyenye aliona kule. Nivyo yumvise. Vyenye alisikia. Biragoye ko umuntu yobivuga. Ni vigumu akabivuga n'amajambo kusema na maneno yake. Haleluya. Paulo yirata ivy'Imana. Paulo alisifu kazi Mungu alimtendea. Ndugu na dada. Nawe winachiwe turafisa. Nawe na mimi. Kwirata ubwenge bwacu. Atupashe kubisifu akili zetu. Sifu nguvu zetu. Irate ivyo dutunze byacu. Mali yetu. Kwanza ivyo n'ababwiza ukuri. Paulo bavuga ngo Paulo yanasema ivyo niti inyungu vyose. Vyenye kuna ni faida kwangu. Ubwenge bwiwe. Akili yake. Ingomezi ziwe. Nguvu zake. Nivyo yarafise vyose. Na mali yake yote Paulo avuga ngo Paulo yanasema nabibonye ko ari mimi niliona kama ni kihombo. Haleluya. Jewe nabibonye ko ari Niliona kama ni kihombo. kubwo kumenya Kwa ajili ya kujua ikibirenge cya vyose zaidi ya yote umwami Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Amen. Ntabwo nta mutima yarakishije. Yeye akona ngaka tena, akona jisifu tena ile. Ntabwo yabona ko ibyo ari nyunguzi. Yabona kama si faida yake ile. Icyo yabona ko ari Lakini Kenya anaona kama ni faida kwake. Agasobanukirwa na kuelewa Yesu Kristo. Nawe namba waramumenye. Nawe kama ulimjua. Namba waramusobanukiwe. Kama ulimuelewa. Frese mwira. Kuna dada mjisifu. Mwirate. Mjisifu. Mvuge. Useme. Ubwire wundi. Waambie mwingine. Uko muraganira. Uko naongea. Akubwira bijya. Akakwambia ile. Akubwira yuko afise Akabana. Yeye shamekona nyumba tano Kigali. Anakwambia kama nijenga nyumba. Yabo bari bategrate sel. Nawaza. Tajigira hehe. Nitaanza kupanda juu. Uramubwira nawe. Na utamwambia. Haleluya. Uramubwira nawe. Na utamwambia. Mubwira ati uziko nanje mfise inzu. Unajua kama na mimi niko na nyumba. Uziko nanje mfise inzu. Unajua kama niko na nyumba. Mbega wewe wayubakishije. Je, wewe ulijenga na nini? Ibatse gute? Najenga namna gani? Jena ibatse n'ivyuma Mimi gusa. najenga na chuma. Igizwe n'ama vitre gusa. Kuna bio. Ndio umatse. Sasa ndio ulijenga. Je, uziko nanje mfise inzu. Unajua kama na mimi niko na nyumba. Niko na nyumba. Ntabwo yubatswe mu biyo. Haijengwe na bio. Yubatswe mu vyuma. Haijengwe na chuma. Ariko Lakini yubatswe mu mabuye yajenga na majiwe ya bei zaidi. utiriya mabuye. Sasa ile majiwe gani? Ibuye ryitwa simaragita uraribona? Jiwe simaragita uraribona? Yo unaijua? Imaragita uraribona? Margarita unaijua? Uramwishimako. Utajisifu na wewe. Utajitafa. Kuko natwe Mungu na sisi. turafise amazu. Uko na manyumba. Yesu yaragiye kututegurira. Yesu anataka kutayarisha manyumba. Namba waramumenye Kama ulimjua, ukamusobanukirwa. ukamuelewa. Menya ngo Jua kwamba inzu nawe urayifise. ajue uko na nyumba. Azokubwira ko afite ifeza. Atakwambia kama uko na pesa. Afite amadolari. Uko na madolari. Utasema ndio, uko na madolari. Aramubwira ati nanjye zahabu wanje. Dhahabu yangu Ndazitunze. niko nazo. Atushima mbere. Asema mbele. Nzozihonyorako. Na tena mimi nitazitembea juu. Haleluya. Nijali Wakati gani? igihe wamenye Yesu Kristo. Wakati ulijua Yesu Kristo Ukamusobanukirwa na kumuelewa. Amen. Frère akavuga ati ego ati Ndio, mugezi wangu. ndio rafiki yangu. Ati jewe Tena mimi sinshobora kuguma ntuye muri uru Rwanda. siwezi kuishi hapa mu Rwanda tena.
Mungu alinibariki akanipatia namna. Hivi napasha enda kuishi kuba Washington. Ugomba kuji Washington. Nenda Washington. Uramubwira nawe. Utamwambia. Wewe ugomba kuza kuri Washington. Utaenda Washington. Tuzi uko nanje ngomba kuja kwa mwisho. Mimi nitaenda kuishi mbinguni. Haleluya. Imugi mwambie kwani ngao nizoba wirase pale mubitanivyo utakuwa na disifu mambo si ya kweli una disifu mambo ya kweli kwa imani iko ndani mwako nakubwira inakwambia kwamba Yesu aliahidia anaenda kutoesha basi tena kukoma nyumba mtu yote atapata nyumba yake utakuwa na disifu mambo si ya kweli ile wakati utakuwa nasema kweli. Haleluya. Yesu abariki kwirata mambo ya kudisifu tunaendelea kudisifu. Haleluya. Umugoroba twari kubandanya kwirata tunaendelea kudisifu ariko ntaco reka tugarukira acha tusimamie. Yesu abahezage. Yesu abariki ntitube twokangwa na Satani tusiweze kugopeshwa na shetani tukangishe atugopeshe yagendekeranije hano mu isi alipanga pa dunia yakoporoye mu ijuru alibenya leo na mbinguni yagendekeranye tuntu akaenda kuipanga pa dunia akamera nk'ukumenya ni byiza banane kama ni vizuri ngo aheza gukangifisha akogopeshe aheza gukangese akogopeshe dada ntukanguke usiogope menya yuko atariye wenye utaenda wewe au ugomba kuja unapasha enda neza cyane mazuri zaidi ariko ni mu gihe lakini ni wakati mwenego mwenye napo amumenye aliyemjua ukamusobanukirwa kumwelewa ukamuha ikibanza mu buzima ukampatia nafasi ya kwanza ndani moyo wako ubuzima bwiwe maisha yake bukaba muri wewe ikiwa ndani mwako. Imana ibahumugishe. Mungu awabariki.